Ako gali si Glina Yonson, isa ka pumulo kang barangay Igbigas kag isa ka ginger growers processor kang Igbigas ginger growers. Sa sulod kang 14 years nga ang pag-process namon kang ginger bro hanggad gid ang nabulig na kanamon. Bilang isa ka babae nga nagtulod kanakan sa paghimakas kang akon obra, ang hanggad ko nga paghigugma sa akon pamilya kag sa akon nga komunidad. Bisan isa kita ka babae, may diyan kita nga abilidad nga maka-serbisyo sa aton komunidad. Hindi porke nga babae lang kita nga makasarang gid kita nga ang bulig sa aton isig kapariho.